তোমার চেয়ারের ভাড়া কত? 500 টাকা। 500 টাকা? আপনার চেয়ারের দাম কত? শালা চেয়ার ভাড়া যাচ্ছে 500 টাকা ভাড়া। আরে 250 টাকা চেয়ার পাওয়া যাবে, শালা বলছি 500। যা তো চেয়ার নিয়ে যা। শালা আমি পেশেন্ট, আমি যারা খরিদ্দার আমি পিঠে বসাবো, উড়েই বই। হ্যাঁ পালা নিবে সাড়ে 1 টাকা ইনকাম না, সারা খুন ফিরিয়ে যারা আসবেন চুল কাটেন দাড়ি কাটেন। হ্যাঁ ভাড়াই নেবো না তো, চেয়ার ফেললে আমি তো চেয়ার নেবো না, এমনি দিয়ে নেবো না, 1 নয় নেবো না। শালা চেয়ার ভেঙে দেবো, বাইরে লেগেছে গো। শালা গায়ে বল নাই, মতদানের বেলায় খুব। চুল কাটবে নাকি? চুল কাটবে? যা একটা প্যাসেঞ্জার বাড়ালো, বিনা পয়সা কাটলে সাথে কাটতো। আসুন দাদা কাটুন, আমি জাতিতে নরসুন্দর, আমার জাতিতে নরসুন্দর। আমি হলাম নাপিত কাচাং কাচাং, আমি হলাম চুল কাটা জাত। চুল কাটুন, দাড়ি কাটুন, বগল ফ্রি। বগলের কোনো পয়সা লাগবে না, বগল কেটে গেলে আমার দোষ দেবেন না। আবার ফ্যাক ফ্যাক করছেন কেন? ভালো কথা বলছিল বাবু, মানুষকে ক্যানের কথা নেবে না রে বাবু। প্যাসেঞ্জার তো নাই, তা কাজ করি, এই 60 করে দোকানটাই খুলি। দোকানটা খুলবো তো ধূপ কাটে দিতে হবে, যে কোনো দোকান খুলতে গেলে ধূপ কাঠি দরকার। হ্যাঁ এই তো বসে আছে। সালিম ভাই, আমার জিকির ভাই কই রে ভাই? ধূপকাঠি পাঠাও বাবা, 5 পীরের ওখান থেকে একটা ধূপকাঠি দাও, দোকানে 60 করি। আল্লাহ খুদা তোমাকে বাঁচে। সিগারেট টাকা মনে করলাম, টাকা দিলেও তো নিতাম না। হ্যাঁ ধূপকাঠি নাই তো পিড়িতে ধূপ। এ মা গণেশ, मजा नहीं गो, मजा नहीं गो। ऐ साले तेरा आग नहीं है, हमको धक्का क्यों मारा? हाँ हमको धक्का क्यों मारा? हाँ हाँ हमको धक्का क्यों मारा? हाँ हमको धक्का क्यों मारा? धक्का तुम्हारे संगे तो किसका साथ हुआ बुड़बक? अबार मैं तो टाई करी गाल। ऐसा मार मारोगा, एक थप्पड़ में तेरे को मुंबई भेजा दूंगा हम लोग। आज एक थप्पड़ मारेगा फिर आसेगा साले। अबार साले बोलता तुम देखा नहीं? हाँ। हमको धक्का मारा। हाँ साले तुम ठीक से चलो रोड पर। तुम कौन हो? तुरबुनिर भातार हो। क्या बोला? क्यों बोल रहे हो भाई? साला बेटी तुम कौन हो? अरे तुम्हारा बात हमारा समझ में नहीं आता। समझ नहीं आता? नहीं समझ में नहीं आता।
তোমার বোনের ভাত আর বুঝতে পারলে না? नहीं कुछ खाने का चीज है हमको खिलाओ। খাবার লয় সুবাস চিজ। तुम्हें क्या बोला बंगाली? তোর বোন তোর বোনকে আমি হুঁ। अरे तुम बंगाली क्या बोला हमारा समझ में नहीं आता तुम्हारा बात। এ শালা বুঝতে পারে না তো, ফাঁকে বসিয়ে দেবো। ও কাজম ভাই দেখি যাও কেমন ঝামেলা বেড়ে গেছি, তোমার বেটাকে পাঠাও। ए बंगाली আহ, तुम बकवास क्या करते हैं हमारा समझ में नहीं आता तुम्हारा बात। আমার বাদ নেই সমাজটা, नहीं মানে তোমার বোন আছে তো, বুবু বুবু, क्या बोला? তোমার বোনকে আমি বিয়ে করবো। क्या बोला? হ্যাঁ बुन के बिया करबे? হ্যাঁ बहुत अच्छा चीज है, हाँ। बड़ा बड़ा मिठाई है, हाँ। उनको खिलाओ खिलाओ खिलाओ। শালা হারামির বোনকে বিয়ে করবো বুঝতে পারেনি, দিয়ে বলছে খেলাও খেলাও। তোমাকে খেলাবো না, তোমার বোনকে খেলাবো। तुम्हारा क्या बोला हमारा समझ में नहीं आता। রসগোল্লা রসগোল্লা, ओ मिठाई खिलाएगा? हाँ, हाँ, हाँ। खिलाओ खिलाओ, कितना कितना मोटा मोटा मिठाई है। ল্যাংচা क्या ল্যাং लंबा मिठाई है? কেন দেখতে হবে না, কালো কালো বড়ি থাকে তারা পিঠে। क्या बोला हमारा समझ में नहीं आता, बुड़बक बंगाली है। শালা কোথাকার জাত রে, হ্যাঁ সাজ করে দোকান খুলিতে আচ্ছা ঝামেলা বেরিয়ে গেলাম। ওই बोलिए কি ব্যাপার ভাই? तुम लोग क्या करता है काम? আহ तुम लोग क्या काम करता है? কাচাং बात समझ में नहीं आता। আরে কাল আমি নাপিত হাই। ओ হ্যাঁ तुम बाल काटता है? तुम तो बोला है कि हम बाल काटेगा, पहले हमारा बाल काट दो। মাঠে যা মাঠে যা। শালা বাল কাটটা সেলুন চলে আসছে। নতুন বেলেট কিনি মাঠে যা মাঠে যা। अरे क्या बोला? तुम तो बोला है कि हम बाल काटते हैं, इसलिए हम बोला कि हमारा बाल काट दो। अरे तुम गुस्सा क्यों हुआ? শালা বাল কাটता है। तुम तो खुद हमको बोलता है कि हम बाल काटेंगे, इसलिए बोला है कि हमारा बाल काट दो। ও হয় না এই সেলুনে, পায়খানা নাই পায়খানা। पायखाना कौन सा चीज है? তোর গোষ্ঠী চিজ है। শালা अच्छा झमेला बेड़ गल रे बाबू, तुम बाल काटेगा तो नतून ब्लेड ले जाएगा। अरे कहाँ ले जाएगा? তোর গোষ্ঠীর মা के ले आई क्या बोलता है तुम लोग? क्या होता है? किसको गाली दिया हमको? अरे गाली ना, ए तुम्हार बाड़ी कोता है? ओ मेरा घर मेरा गांव मेरा देश। हाँ 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 छपरा जिला, हाँ। पटना जिला, हाँ। उसके बाद है मगोर जिला। किसी जिला? मगोर जिला मेरा घर है। অনেক জেলা দেখেছি বাবু, ওই জেলা দেখিনি। क्या बोला तुम? শালা জেলা সিদ্ধ খারাপ রে। নাম কি নাম? ओ मेरा नाम, হ্যাঁ मेरा नाम है इकबाल। সবাই এক জায়গার মাল। নামও একবার, ছাপ্পাড় জেলা, মালদার জেলা। ऐ बंगाली, हाँ बाल कौन सा चीज है तेरे मालूम नहीं है? হ্যাঁ হয়তো কাপড়ে। तो वो गंदा चीज नहीं है बाल। তবে तुम्हारा बंगाल में इसको क्या बोलता है? চুল। बंगाल में चूल बोलता है, হ্যাঁ और मेरा देश में बोलता है बाल। মেয়েরা বলে, हर आदमी बोलता है, लड़की बोलेगा लड़का बोलेगा सब बोलता है बाल। মেয়েরা বাল বলে। শালা কোন জাত রে? लड़की का बाल है बड़ा बड़ा হ্যাঁ और लड़का का बाल है छोटा छोटा। জীবনে কাটেনি নাকি? लड़की लोग बाल काटते है, लड़की लोग बाल नहीं काटता, लड़का लोग बाल काटता है। কেমন ঝামেলা বেড়ে গেলাম। ও তার মানে চুলকে বাল বলতা। হ্যাঁ হ্যাঁ, কি করবো ভাই? हम बाल काटेगा दाढ़ी बनाएगा। দাড়ি কাটা চুল কাটা, দাড়ি কাটা কত বাজেট জানো? বাজেট अच्छा कौन सा काट जानता है? এই হিপি, হাফ ডাউন, ফুল ডাউন, সিক ডাউন,
বেদির মেয়ে দোষ নাই, নয়ন জলি जल्दी कौन सा काट है? শুধু মাঝে মাঝে কাঁচি মেরে দেবো। देखने के लिए तो खराब लगता है। খারাপ লাগতা अच्छा नहीं लगेगा। না, ডিজাইনের কাঠ হয়, তারপর শেষে ভালো কাঠ নেবা কি भालो काट कौन सा काट है? মুরগি ঝটপট। वो तो मर जाएगा, हाँ, मर जाएगा। मर जाएगा, गला केट दिएगा। तुमको पुलिस पकड़ेगा। के पुलिस नहीं धरेगा। तुम हिंदी बोलते नहीं बोलो है, चूल काटेगा हाँ। बसो है। कितना लगेगा पैसा? चूल काटा 100 और दाढ़ी काटा 500। गाड़ी बनाएगा तो इतना पैसा क्यों लेगा? हाँ, किरिन किरिन। वो क्रीम देगा। हाँ, बगल काटबा ना बगल। नहीं करेगा। साला मशा লাগবে কেটে ফেল দে। इसमें मसा लगेगा। साला চাকা আমরি চুল খেয়ে নেবে কেটে দাওগা। বস শালা, শালা গায়ে বল আছে, বলে পারবো না, কলে মেরে দেবো। দেখ কি হয় আজ। जल्दी करो। ये क्या है? क्या है ये? তুয়ালি है। दाली है ना चावल का बूढ़ी है? चावल का बुरी नहीं, ছাগলের গায়ে दी है। बहुत गंदा है। मर जाएगा। अरे रस्सी लेके क्या करेगा तुम लोग? दाला তোর বাল কাটেগা। শালা হারামি, বলছি বাল কাটেগা, তোর বাল করে দেবো খাল। না, শালা গায়ে বল বেশি, শালা গায়ে তো বলে পারবো না, আগে ভেন্ডেই দেবো শালোকে। तुम तो भाई बन जाएगा हम लोग। क्या है? বসেন, কিচ্ছু হয়নি। কোনো বৃষ্টি হবে না। আরে বৃষ্টি হবে না, পানি পড়বি। বৃষ্টি হবে না, ভয় নাই। পানি পড়ছে নাকি? বসে থাকো। बाल नहीं करेगा, बाल नहीं करेगा। क्या है? यह सामान है। मुझे बोला तुम सामान क्यों लेगा?
साले को बुर्बक बनाता है साले का ऐसे मार मारो যাক শালা পালিয়ে গেল। আমি জানি আর গায়ে বল বেশি, কিন্তু দোকান খুললাম, খরিদ্দার নাই, বনি নাই। এবার কোথায় যাব? আমার এক বন্ধু আছে, বন্ধুর সঙ্গে এবার অন্য এবার আমি বন্ধুর গাড়ি যাবো। ওই আমি বন্ধুর কাছে যাব রে, বন্ধুর কাছে যাব, আমি বন্ধুর কাছে যাব রে, বন্ধুর কাছে যাব, আমি বন্ধুর কাছে যাব রে, বন্ধুর কাছে। বসুন বসুন, সব বসুন বসুন। বাজারে যাব, কাপড় চোপড় বিক্রি করব, অনেক কিছু আছে সেখানে বিক্রি করব। এই দিদি কি নিয়ে এসেছিস বল? আমার কাছে আছে। আছে তো? হ্যাঁ চল আজকে বাজারে যাব, হাটে হাটে যাবো, গিয়ে হাটে। বিক্রি করব,